Kapitulo 9, magsugod lang ka sa 10 ngadto sa 22. Okay. Panginoon na pagdanan sa pagtinduganan sa pagyubo o pagtahod sa pulong sa Ginoo. Sabihin ko, buhat Kapitulo 9, versikulo 10 ngadto sa 22, ang Ginoo ang pulong na kayo. Dito sa Damasco may usa katinunan nga giganlan Ananias pinagi sa pananawon giingnan siya sa Ginoo. Ananias, ug mitubag siya, "Ania ako Ginoo." Ang Ginoo mingon kaniya, "Lakaw ngadto sa dalan nga ginganlang tuig nga dalan ug pangitaa dito sa balay ni Judas ang usa ka tawo nga taga-Tarso nga giganlang Saulo." Nagampo siya ug sa pananaw nakita ni Saulo ang usa ka tawo nga giganlang Ananias nga misulod ug unya mipandong kaniya sa iyang kamot aron makakita siya pag-usap. Si Ananias mitubag, "Ginoo, daghan ang nagsulti kanako may tungod kaniya ug sa mangingig nga mga butang nga iyang gibuhat batok sa imong katawhan dito sa Jerusalem. Ug karon ania siya sa Damasco ug gihatagag gahom sa mga kadagkuan sa mga pari ug pagdakop sa tanan nga nagsangkit sa imong ngalan." Ang Ginoo miingon kaniya, "Adtua siya kay gipili ko siya aron mag-alagad kanako ug sa pagpaila sa ako ngalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug sa mga hari-ingon nga katawhan sa Israel. Ug gipakita ko kaniya ang tanan nga iyang pag-antuson tungod kanako." Busa niadto si Ananias sa balay ug gipandong niya ang kamot niya kang Saulo ang iyang kamot. Unya miingon siya, "Igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo dito sa dalan sa imong pagpaingon nganhi nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab ug mapuno sa espiritu." Diha may nangahulog nga daw mga himbi sa isda gikan sa mata ni Saulo ug nakakita siya pag-usab, nipindog siya ug gibunyagan ug human siya makakaon nabaskog siya. Ug ganang kaputog. Okay, magampot talon, tabang kami, pasabta kami, inapunta ng Balangos Espiritu Santo, maghatag ka ng mugiya karon, magpasabot, ipinapunta, magamit mo kami alang sa inyong bulaton. Pinigtanan, ang salit kami mo Lord, in the name of Jesus. Amen. Okay, salamat. So, ang gihatag ka nato nga tema about sa Great Commission. Atong title na ni, Ask the Lord of the Harvest. Ask the Lord of the Harvest. Okay. Then, harvest sa Bisaya, anihunon. Kung pa sa Mateo, Kapitulo 9, versikulo 38, ang dili mo pasan sa krus, ug musunod kanako, dili angayan kanako. So, nagpasabot lamang ang bluton sa Ginoo. Ana ay gidaghan nga mga pagsulay, mga krus, no? So, ang dili makatuman niini, dili angayan alang sumusunod kang Kristo. Okay. Ana ay tulo ka mga klase sa tao. The three types of people are in the vineyard. Pasabot na sa kaparasan. The ones who need to be harvested, the ones who need to be trained. Ikatulo, the harvester, ang tigani. So, naitulo ka klase sa tao. Then, sa Great Commission workers are not necessarily church worker. Maging bata. Amen. Sa Great Commission workers are not necessarily church workers. So, ato pamalandungan na si Saulo dili magtotoo sa Ginoo. Dili magtotoo. So, ang iyang kinabuhi kaniadto
Ngilngig ingong pa ni Ananias, ngilngig na Ginoo. Kay mupatay na basta magapsangpit sa imong ngalan. So, kini nga sitwasyon, si Saulo gidala ngadto sa balay, kung wala ko masayop sa balay ni Judas. Unya si Ananias isugo nga adtua siya aron siya makakita. So nisulti si Ananias nga dili siya dapat maadto, pero adtua siya kay ako na siya galiton sa akong bulaton. So tulo ka adlaw si Saulo walay kaon, walay inom tanan. So kung ato pamalandugan ingon pa nato, tanawa ang power sa Holy Spirit po sa prayer. Walay kaon, walay inom. 3 days unya giampuan ni Ananias. Kung sa inihitabo niya, nabasko unya pagkahuman. Grabe ang boldness nga nahimo na gibuhat ni Saulo. Luyo sa mga death threat sa iya, kay nahibulong ang taga Damasco, mga kadagkuan, nga kini nga tao na ngayon manig-clearan sa ato, nga pamatyo na ako na kutob sa magwali sa pangalan ni Jesus. Pero ingon pa niya, ingon sa mga tao naglibog nga, pasing bitik lang eh. Pero nakita gid nila tinuray gid ang conversion ni Saulo gikan sa iyang pagka pa nato dili magtotoo ngadto sa pagtotoo sa magtotoo ngano man. So kung ato pamalandong ko nga importante di ay gid sa tao nga mag-fasting, no, kay tanawa dili siya magtotoo pero nahimo na siya magwawali. Kay si Ananias tinun-an man mo man si Ananias siguro katong puli kang kuan Judas na napatay. Uman siguro ni si Ananias pa to, no? Matias. Ang Matias na ito? O, si Matias na ito? Si Ananias. Sorry, di mo. So, mauni nga, ini si Ananias, sige, ampuan niya si Saulo. 3 days walay kaon. So, ako na pamalandong ko, importante gidi ay sa magtuturo. Nga nanay na to prayer and fasting. Pero sa ato kuan, mostly sa baptist, dili man magkuan, mag-fasting, abstain ra. So, ni-reflect sa kung una-una, nga naigay power kaysa diha nga si Saulo dili magtotoo. Unya pero si Saulo, gitrend na niya. Kaya dili makabalo sa kamatuoran, so naibalo siya ang kamatuoran, nga ang maayong balita nga mao si Kristo. So then, di na ito wala na ka nang pray without ceasing. Kaya diha manggid nag-ampo dahil siya nga si Ananias nag-ampo. So diha na ito mapamalandungan nga ang tao di ay makabaton sa ministry sa Ginoo. Dili ingon nga mga workers gyud nga mao'y kuan, mao'y gamiton sa Ginoo. Kung gamiton sa Ginoo ang tao gyud, basin siya dili church members. So di man siya church member ni ato. So gibago siya sa Ginoo. Okay. So diha ato mapalandungan nga true sa iyang way kaon sa akong conviction sa way kaon niya previous, giampuan siya. Nakabaton siya o napuno siya sa balang Espiritu Santo. So diha ang tao di ay kung mapuno sa balang Espiritu Santo, magahimo na kanunay, magawali kanunay. Luyo sa mga death threat, sa mga kalisdanan, masibuton siya. So diha ang atong sabot. Kung ang tao mapuno sa balang Espiritu Santo, wala na siya ikahadlok. So diha ang kinabuhi ni Saulo, nahimo siyang banggitan ng magwawali ni Kristo. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Ginoo, salamat sa imong gibuhat, sa imong mga katawhan kaniya dito. Mauusab kini ang imong plano sa imong mga katawhan. Tabangi kami
nga sa panahon kami suguon nimo Ginoo, matuman kami kanunay, kay diha sa pagtuman sa imong pulong may gahom ug makabaton kami gahom nga gikan kanimo. Mga ngini, ang kining mga intercessory prayer, kining mga members ni Ginoo, naroon ang imong ulo aton magapdayon ug makasidunggan ka gikan karon hangtod sa walay katapusan. Kining tanan among giampo sa pangalan ni Jesus nga among Dios ug manuluwas. Amen. Amen. Pastor.